Ayan, kain tayo Indian mango mga guys. Ayan, sarap oh. Tapos may uyak or bagoong. Sarap mga guys. Nam. Pagkasarap. Ganyan. Tapos subo. Tapos subo na natin ito. Yan, subo na more. Subo pa more. Ito pa. Harap. Ayun lang. Thank you for watching, guys. Thank you for watching. Bye-bye. God bless us all. Salamat.